1, 2, 4, Lapit na! 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sino gusto sa challenge? Hindi ko kayo makita. Sino gusto ng 100? Babasagin niyo tong itlog na to. Pag nabasag niyo yung egg, Pag nabasag niyo yung egg, meron kayo 250. 250 lang. 250. mo naman, 1,000 na. Okay. 500 pesos. Okay. Game or no? Game! It's yan, magkano yan? Okay ka lang. Mahal tumigil. Okay lang, ito yung egg. Nandyan, yan, nandyan. Yan, balik ka dyan. Ikot ka muna. 3, 8, 9, 10. Ay. Go. Okay. Find egg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wala na. Time's up. Ayun o. Ano ba yan, Ola? Malapit ka na. Sayang. Ang ganda ng bilang. 8, 9, 10. 10. Go. 1, 2, Bilis. Madali na. Parang iiyak kasi. Bawal pikot. 9, 10. Dito, harap kita sa tama. Go. Yan, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17. Nanalo na, nanalo na. Okay na. Andun yung itlog. Ayun. Yung itlog. 9, 10. Now go. 1, 2, 3, 4, Lapit na! 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay na, okay na. Namasag, namasag. Very good. 7, 8, 9. Last one. 10. Okay. Go. 1, 2, 3, 4, 5, Kasali ako! Hoy! Lasi ko! Ito lang nasasali mo! Opposite muna. Sasali si Vita. Gusto ko ng 3. 1,000 pag panalo ka. Anong trivia naman? Ba? May trivia ka naman, mahal. Ha? May Trivia si ba? Tolome. Ano naman yun, yung Rita? Yung mga minimum wage ngayon. Wala nang kaltas. Oh, Grabe. sana all. Solid naman na ano. All. Wala accepted. Oh, All exempted na. Sa mga taxes. Sa mga taxes. Grabe Ah. naman. Okay. Vita, pag yan na ano mo, may 1,000. Ano yun? Pag nabasag mo yung itlog. 3. 1, 2, 3. Okay na, okay na. Okay na. 1, Asli, 2, asli. 3, Go. 4, 5, 6, 7. Tolome! 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 Ulamin na lang kita. Alam mo, Mita, sobrang lapit